Hello, good afternoon sa maulan nga hapon. Na meron sa berth number 6 sa Tahio Fort, DCDC. Og mga ka-idol, adunay nasadsad nga barko nga Johanna. Wa pa na sila karga. Di siya ta makaingon nga dili ka mao kapitan kay night time gyud moabot sa atong kinabuhi. Sig pila ta kamayo sama na masadsad o monsa kay kanang dapita diya kanang naigi kuan lagi butang lag tamailhan na dapita mabaw, so nasipyat lang koro sila o nang nasadsad sila ni dire sa may bukana sa Tahio sa CDC Fort. Isa kami sa una sadsad magid mi o nang dili mabala na to atong kuan mga inanang mga sistema na hitabo sa pila ka kamayo abot sa ng time nga kuan ka madali jud ka una dili ta makingon nga kapitan dili ka mao ngano na sa dili na wrong na siya ang kapitan kamaogi na sila dili sila mahimong kapitan kung di sila kamao, so naigi time nga masama na nang nasadsad sila. Okay, thank you for watching my video.